smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Untuk hasil foto dan videonya sebagai berikut. Ini hasil rekaman video Samsung M12 dengan kamera utamanya. Saya coba jalan. Kalau di sini agak goyang ya. Kurang lebih seperti itu. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise. Ini hasil rekaman video Samsung M12. Wah, udah mendekati warna aslinya ini sih. Nggak terlalu putih kayak di Vivo. Coba saya jalan ya. Saya membelakangi sumber cahaya ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Gimana hasilnya? Berikan komentar Anda. Untuk hasil speakernya kayak gini.